बिझनेस एडवायझरी कमिटी आयज सकाळी 11:30 ऑनरेबल स्पीकरान आपयल्ली आनी हितून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मागणी केली की असेंब्लीचे जे डिक्लेअर जाल्ले that assembly will be held for 4 weeks आणि ती कर्टेल करची म्हणून प्रस्ताव मांडलो मुख्यमंत्र्यान की तो कर्टेल करची आणि ती 2 विकांक हाडची. 2 वीक म्हणजे 10 वर्किंग डेज. एक विकाक 5 दीस, नेक्स्ट विकाक 5 दीस. हितून विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्डाचो प्रेसिडेंट आणि बाकीचे सगळे जे पार्टीचे हेड जाल्ले प्रेसिडेंट जाल्ले तेणी ऑब्जेक्शन हाडले. इवन आमी सांगले ताका की हे सारकें न्हू. बट ही सायटेड रिजन्स फर्स्ट दॅट द स्टाफ गव्हर्मेंट स्टाफ will have to be diverted for election process of all the village panchayats in Goa. Secondly, they started speaking about code of conduct. पंचायतीचो तो आमकां लागोना असेंब्लीक. कित्याक जेन्ना सुप्रीम कोर्ट हे आमचे पार्लमेंट चालू आसता आनी 2 स्टेटीन इलेक्शन जाता आख्खे इंडियेक. एनी स्टेट ऑफ इंडिया देर इज अ इलेक्शन. पार्लमेंट आपले प्रोसिडींग चालूच दवरता. जे एश्युरन्सीस आहा ते दिता वेदर इट इज रिलेटेड टू दॅट स्टेट ऑर नॉट. वाय आय एम सेईंग दीस बिकॉज बजेट ऑलरेडी प्रेझेंट जाल्ले आसता. मुख्यमंत्र्यान बजेट जे आहा ते ऑलरेडी प्रेझेंट केला आदी मार्चान आनी बजेट प्रेझेंट केला ते बजेटाचेर सगळे बरयल्ले आहा. आतां कितें आहा, आतां डिमांड आहा. डिमांडाचेर ते सरकार पयशे मागता आपल्याक इतले जाय म्हणून आनी ते डिमांड पास जावप आनी तांकां ते खात्यान पयशे वचप हेच उरलां. सो तितून कांय ना. इवन इफ यू गिव एश्युरन्सीस देर इज इट्स नॉट अ कोड ऑफ वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. सो वी ब्रॉट इट टू द नोटीस ऑफ द चीफ मिनिस्टर that there is no violation of code of conduct. Then he cited that the government machinery, the staff will have to be used for election purpose and same staff are doing work of the election. So आमकां मातशे त्रास जातले त्यातीर कर्टेल करची. आमी रिक्वेस्ट केला की दुसरी जी असेंब्ली आसतली डिसेंबरान ती नॉर्मली 4 दिसाची आसता. 4 वर्किंग डेज म्हणजे 1 वीक म्हणटा ते तितून ट्यूजडे चालू करता आनी फ्रायडे सोंपता. आमी सांगले ती 2 विकाची तरी घेवची म्हणून. 2 वीक्स म्हणजे 10 मोर डेज. आतां कितें जालां, रायट फ्रॉम 2017 आमी पळयला की असेंब्ली सेशनाचे डेज कमी जायत आहा. पयले इन अ इयर जे 50 दीस जावपाक जाय, 40 दीस जावपाक जाय ते 23 डेज, 24 डेज, 17 डेज. Because of COVID, we came down to I think 9 or 10 or 11 days, something like that. And now, coming out of COVID, ये session आले for 4 weeks, where I think 5 into 4, 21 days working आले आमका. So ते आमका मेवना कर्टेल जाले आता 10 वर्किंग डेज. लेस दॅन 50% जाले. सो फुडें तरी सुबेज दिवची ही मागणी आमी चीफ मिनिस्टराक आनी स्पीकराक केली. तेन्ना स्पीकरान सांगला आपण मान्य करता म्हणून, पूण बरोवन काय दिना. परतून BSc जातली तितून डिस्कशन करून जस्ट बिफोर द नेक्स्ट सेशन आय विल सी दॅट वी विल गिव यू एक्स्ट्रा डेज बिकॉज देर आर लॉट ऑफ डिबेट्स टू बी डन. देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन्स विच वी हॅव पुट विच विल नॉट कम अप. आता आम्ही घातल्या त्याचो आन्सरूय येवचो ना बिकॉज इट इज कर्टेल फॉर 2 वीक्स. देर आर लॉट ऑफ कॉलिंग अटेन्शन्स विच रिक्वायर्स अर्जंट गव्हर्मेंट अटेन्शन. देर आर लॉट ऑफ प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन्स विच लॉट ऑफ न्यू मेंबर्स वॉन्ट्स टू पुट अप. आयज बसून एक कोण तरी धिरयांचे कितें घेवन येयल्लो, धिरयो लिगलायज जावच्यो म्हणून. सो गोंयांतसून पास आदी केला आमी हें बील, हे प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन पास केला. डिस्कशनां गेले तेजेर.
कॉलिंग अटेन्शन जे हितूनय हाडला ते की हे जावचें म्हणून हे आमी दिल्लीकूय धाडला सुप्रीम कोर्टाचे तेजेर कितें तरी these are the orders are there on this. So after studying all this म्हाका दिसता खंय तरी आमी तेजेर it's a good move by again by Venzi and the group. Even Vijay Sardesai supported. Even आधी आमी सपोर्ट केला तेका म्हाका दिसता चर्चिलान हाडलेले ते पण सपोर्ट करपाक सगळे गोंयकार रेडी आहा बट फायनली द लॉ जो सुप्रीम कोर्टान गायडलायन्स दिले सुप्रीम कोर्टान जे बॅन केला बुल फायट्स सो तमिळनाडून कितें तरी रिलॅक्सेशन दिला तेंकां सो दॅट एक्चुअली हाव इट कॅन बी डन वी वील हॅव टू सी दॅट आनी म्हाका दिसता स्पिकरान आमी स्पिकराक आयज रिक्वेस्टूय केला गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या लिडरानूय केला विजयान की असेंब्ली सेशन आतां कर्टेल करता फुडें आमकां तितले तूं वाडोवन दी आनी हे जातलें म्हणून आमकां आशा आहा चीफ मिनिस्टरान सांगलें की आपूण एश्युरन्स दिवंक शकना पूण स्पिकरान एश्युरन्स आमकां वर्बली दिला नॉट इन रायटींग अशें जावचें ही आमची मागणी सो स्पीकर सपोर्ट्स दिस नो सगळ्यांचें म्हणणें आसलें की सेशन 1 म्हयन्याचें जावचें ते आसले ते कर्टेल जाले रिजन पयलो रिजन आसलो की कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन देर इज नो वायलेशन वी हॅव ब्रॉट इट टू द नोटीस ऑफ द स्पीकर and also to the CM that there is no violation of code of conduct because secretary law was present over there minister law I asked the minister also does it amount to violation of code of conduct so he smiled it means no we know the law मायकल पोगो बिलाचेर तुजी घेन कितें पोगो बिल पयलें एक्सेप्ट तरी जावन न्हू असेंब्लीन हाडपाक जाय न्हू ते वेदर इट इज विदीन द framework of the constitution of India see कितें bill जे येता it should be within the framework of the constitution of India Goa is not a separate country Goa is not a separate state no the out of India it is a part of India so it has to fit within the framework of the constitution of India तशें जर ते फिट केल्ले आहा जाल्यार आमी सपोर्ट करतले ते टेबला हितून विधानसभेक टेबलार येवपाक जाय तुजी ना हांव कितें म्हणटा की इफ इट इज फिटिंग विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट विल कम अप इन द असेंब्ली and if it comes up in the assembly and it is within the framework of the constitution of India we will support if it is not within the framework of the constitution if it is going to just show that आमी सगळे एक we are part of India and all Indians we are all one but here it is differentiating that it cannot be within the framework of the constitution विजय सरदेसाईन म्हणला ते असेंब्लीक येवचे आनी तेजे सक्षमूक लागचो म्हणला येवचे आमी तेच म्हणटा तुका की if it is within the framework of the constitution it should come in the assembly and if it is not going to have a problem for any particular community or दुसरे लोक जे आहा आमचे गोंयान रावपी लोक इतली वर्सांचे लोक रावपी आहा कित्याक आमी फायनली जेन्ना आमी गोंयकार म्हणटा तर तें डेफिनेशन एक जावपाक जाय न्हू आमी म्हणटा जावपाक जाय वेगवेगळे भाशेनी आमी आयज म्हणटा की गोंयकाराचे डेफिनेशन अशें की आवर 444 फादर्स हॅव टू बी गोवन्स थोडे जाण म्हणटा आमी 40 वर्सां पयलीं हिंगासर जाल्या तेचे पयलीं म्हाजो डॅडी आनी मामी हिंगा आसले सो वी ऑल्सो शूड बी टर्म्ड एज गोंयकार आय वॉज बॉर्न हियर माय फादर एंड मदर गॉट मॅरीड हियर इन गोवा सो खूब भाशेनी आहा तें बट फायनली दे आर इंडियन्स दे आर स्टेईंग हियर सो whether this bill fits within the framework of the constitution then it should be accepted by the honorable speaker and it should come up for discussion and we will also participate in the discussion and if it is
good for the people of Goa, we should adopt it. One more thing We is should that accept it. one more thing is that now 10 days assembly session म्हणटा कटील करून सो ह्या 10 दिसांनी ऑपोजिशना कडेन आनी एज एन ऑपोजिशन लिडर कसले मुद्दे तुमकां इम्पॉर्टंट See, मुद्दे खूब आहा. करेक्ट Time कमी आहा. टायम कमी आहा सो म्हाका दिसता ह्या 10 दिसांक आनी स्पेशली ते 5 days आसतले तेका रातची 10 जातली, 11 जातली, 12 जातली. See, if you want to discuss all the demands of all the different departments, reply to governor's speech and reply to budget speech, and then private member resolutions are, private member bills are, and bills of the government are, तेजेर सगळे डिस्कशन जाल्यार रातची 10, 11, 12 पासून जावंक शकता. स्पेशली फॉर मायकल लोबो this time, because last time too minister ashilo. This time this is a new thing, responsibility, opposition leader, you will have to lead your opposition MLAs. So how will you see this in assembly? I don't want to lead anybody. Everybody is a leader by themselves. Whoever has got elected in this August House are leaders. So we will work together in the coming 10 days session to see that the people's issues are brought in the August House and it is debated and something good comes out of it. म्हणजे लोकांचे बरे जावचे. इशू भरपूर आहा. कितले इशू आहा. आता फ्लडिंग जाले, खूप जाणांचे क्रॉप्स डॅमेज जातले. आदी म्हाका दिसता क्रॉप्स डॅमेज जाल्ले पळय ते म्हाका वी हॅड अ लॉंग डिबेट इन द असेंब्ली. तेंचे पयशे खंय अजूनय दिवंक ना. जे फ्लड्स येयल्ले स्पेशली नॉर्थ गोवान ते सायडीन आमचे थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी काडून बिचोले सत्तरी वाटेन जे फ्लड्स येयल्ले तेचे पयशे जी सरकार कितें तरी तेंकां तेंचे क्रॉप्स डॅमेज जाल्या म्हणून तेंचे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स डॅमेज जाल्या म्हणून तेंकां कितें तरी दिता ते अजूनय पावोंक ना तेंकां. But how vociferous you will be, because So we have opposition leader has to lead. No, we will bring up all issues of the people where people should get benefit. Benefit लोकांक फायनली मेळपाक जाय. आमी जे कितें हिंगा डिबेट करता should be benefit for the people of Goa. And that should be बेश्टे तुवें व्हडल्यान डिबेट केली, व्हडल्यान बोबाव केलो, व्हडल्यान आवाज केलो आनी गोंयच्या लोकांक तेजो कांयच फायदो जावंक ना. तेका डिबेट म्हणना. So is Michael and his team. We have to bring people's issues up. We have to debate on people's issues. आता आमी फाटल्या दिसांनी बोवाड मारताले फॉर वॉट, लोकांचे पयशे येवंक ना म्हणून. आमी कितल्याच फावटी सीएमाक सांगले, मागीर आतां स्लोली पयशे घालपाक लागले ते कोणाचे गृह आधार, दयानंद सोशल सिक्युरिटी स्कीम. लोक रावता त्या पयशांक. People wait for that money to pay their doctor, to pay their medical bills, to buy medicine. तेंकां म्हयन्याची टॅबलेटां जी हाडपाक जाय, डायबिटीज आसूं आनी कसली प्रेशराची आसूं, त्या पयशांनी हाडप ती. ते पयशे दिना जाल्यार खंय हाडप. तिंगा उदार जाता मागीर त्या पर्टिक्युलर फार्मासीन उदार जाता. आनी ते लोक तेंकां कित्याक दिता फार्मासकार, कित्याक ती जाणा एवरी मंथ हो मनीस येवन ही टॅबलेटां व्हरता म्हणून तेका पयशे येवंक ना. ती सांगीत जाल्यार आमचे गोंयकार ते अंडरस्टँड एंड दे गिव देम क्रेडीट. सो अशें जावचें न्हू. दीज आर पिपल्स इश्यूज. हे आमी सांगूंक पारना सरकाराक की बाबा पयशे कित्याक घालूंक ना. तुमकां दुसरे सगळे हेका तुमी पयशे मोडटा, आनीक हेका तुमी पयशे मोडटा. कितें तरी व्हडलें फंक्शन करता थिंगा आनी कसले सरकार तुज्या दारी घरी आनी कितें कसले हेका तेका व्हडलें पेंडॉल घालता, तेका तुमी 50 लाख मोडटा. ते पेंडॉलवालो पयशांक रावना तुका. तेका 50 लाख कित्याक म्हणूंक जाय. ते घाल न्हू ते गृह आधाराचे पयशे, लाडली लक्ष्मीचे पयशे घाल. ते लग्नाक जाय तेंकां भुरगीं जाली तरी पयशे येना. सो हे सगळे इश्यूज जे आहा ते आमदारांनी ह्या असेंब्लीन काडपाक जाय. आनी आमी सांगूंक पारना सरकाराक. ते फायनान्स डिपार्टमेंटान ते ऑटोमॅटिकली पयशे धाडपाक जाय. उपकार न्हू हो. आमी सगळे लोक टॅक्स फारीक करता, सगळे गोंयकार टॅक्स फारीक करता. ते टॅक्साचे पयशे. मायकल बाब, आता विजय सरदेसायान म्हणलें काँग्रेसीचे कांय आमदार आनीक आमी मेळून एक स्ट्रॅटजी केल्ली म्हणून सरकाराक धारेक धरपा खातीर.
काय मागीर तेणें म्हणलें थोड्या आमदारांनी कोण वचपाचे आसा ते ना म्हणून सांगल्या तितून काँग्रेस खंय वचपाच्या BJPक अशें कोण फुटून वचपाचें ते तूच जाण आसतलो एकटोच. बरें मायकल No बाब comment. विश्वजितान प्रेस कॉन्फरन्साचेर एक नोट वाचलो की तुवें जबरदस्ती हे करून घेतलें म्हणून तुवें. I have no comments on that. I don't want to comment. Because जितके कमेंट आमी दिता तितले ती हे वाडत वयता. हांव एक कमेंट सांगता, हांव कितें तरी सांगता, आनी कोण आनी कितें तरी सांगता. देर इज नथिंग. लॉ वील टेक इट्स ओन कोर्स. हांव आमदार आसलो, हांव चेअरमॅन आसलो, आय नो माय रायट्स. खबर Okay. एट दॅट पर्टिक्युलर टायम. तो टायम सोंपलो. आतां आमी लिडर ऑफ ऑपोजिशन जाले. आमी ऑपोजिशनान पडले. ते जर्नलिस्टांनी विचारूंक जाय, रुलिंगान आसलो जाल्यार अशें जावपाची हे जावचें नासलें. सिंपल इट इज. नो कमेंट्स ऑन